sa tubangan. Oo. Okay, so mo na siya i-level sa imong side mirror. Okay, forward. Okay, brake na hinay, brake. Brake, silo na ka, doorknob man. No, doorknob. Kani. Yes, doorknob. Doorknob og mirror nimo. So, sige la, at least gamay raman sa no. Okay, full ka sa right. Full sa right, go. Parallel parking ni siya ha. Okay, full sa right. Then after full, mo reverse ka. Okay, then atras. Ang imo sang reference sad, sige atras. Kana yang suga sa likod, ma-center sa imong dinhi. Kani. Yes, kani diri. Okay, go atras. Sige atras. Okay. Okay. Hinay lang. Sige pa. Brake, brake. Okay, full sa left. Full. Center na no? Sige. Sige. Atras hinahinay. Sige pa. Mahinay lang. Sige, dili na ka maigko na. Ayaw kasi ha. Na, okay. Okay. Yeah, brake. Balik straight ang ligid. Okay. Parking. So one click ra no. Tanawa. So ingon ana ra. Charat.